দেশের অর্থনীতিকে সুদৃঢ় করা এবং সুরক্ষার বিষয়টি মজবুত করার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নির্দেশে রাজ্যসভায় সমুদ্র দ্বারা মাল বহন বিধেয়ক 2025 বিল এনেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল। 1925 সালে এই বিলটি তৈরি হলেও কার্যকর হয়নি। বুধবার এই বিলটি রাজ্যসভায় তোলা হলে তা নিয়ে সরকার পক্ষের এবং বিরোধী পক্ষের সদস্যরা আলোচনা করেন। সরকার পক্ষের হয় আলোচনা করে বিলের সমর্থন করেন ত্রিপুরা সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, বিরোধীরা দেশের উন্নয়ন চায় না। বিলটি যদি কার্যকর হয় তবে ভারতবর্ষ অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বিশ্বের মধ্যে চতুর্থ স্থান টপকে তৃতীয় স্থানে উঠবে। সেই সাথে দেশের সমুদ্রপথের সুরক্ষার বিষয়টিও সুরক্ষিত হবে। ব্যুরো রিপোর্ট, বিটিভি ত্রিপুরা নিউজ। ये जो बिल है लगभग 100 वर्ष पुराना जो सामुद्रिक बिल बना हुआ है, तो 1925 में ये बिल बना है, जिससे हमारा जो मानसिकता है, हमारा जो विदेशी मानसिकता है वो उसमें है। लेकिन अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये बिल लागू करने का जो सर्बानंद सोनोवाल जी माननीय मंत्री जो लगाया वो मैं समर्थन करता हूं। और इस बिल से हम लोगों को जो हिस्ट्री, हमारा जो ऐतिहासिक जो परंपरा है, जो नीति है, वो हम लोगों को लागू होगा। और मैं इस सदन में मैं इस बिल को समर्थन करता हूं। तो देश विकास करे, देश आगे बढ़े, ये सुनना नहीं चाहते हैं। इस बिल में हमारा देश की तरक्की होगा, ये हमारा मानना है।